Al-Quran kalamullah azza wa jalla. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzalahu ala qalbi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Di dalamnya tidak ada kebatilan sama sekali. Fahani'an liman ahabba al-Quran. Maka sungguh sangat mulia, sangat agung bagi orang yang mencintai Al-Quran. Wa hani'an liman yahfazul al-Quran. Dan juga begitu orang yang menghafal Al-Quran. Man hafidh al-Quran ka'annama udrijat an-nubuwwatu baina qalbayhi illa annahu baina janbayhi illa annahu la yuha ilayhi. Jadi orang yang menghafal Quran seakan-akan diberi derajat kenabian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man hafidh al-Quran, barang siapa yang menghafal Al-Quran, yulbisullahu abuhu wa ummuhu yawm al-qiyamah tajan ضوءهما أعظم من شبه الشمس والقمر. Nanti kedua orang tuanya orang-orang yang menghafal Quran itu dipakein mahkota yang besar. Abuhu wa ummuh, bapak ibunya yang dipakein. Amma huwa maqamuhu azim. Dan punya maqam, posisi pangkat yang mulia. Darajatul jannah ala adad ayatul Quran. Jadi derajat surga itu tergantung kepada ayat-ayat Al-Quran. Akthar min 6600 darajah. Lebih banyak dari 600.000 derajat. Ma baina ad-darajatain ab'ad mimma baina as-sama' wal ardh. Di antara tingkatan satu derajat satu ke dua itu lebih jauh daripada jarak bumi dan langit. Ma baina ad-darajatain 500 'am. Sekitar perjalanan jarak tempuh 500 tahun. Fayuqal liqari al-Quran, hafidh al-Quran, iqra warattil warqa fa inna manzilatuka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Maka dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, bacalah dengan baik, maka posisinya berada di akhir ayat yang kau baca. Alhamdulillah ya ahbab, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Ayo kita bersyukur kepada Allah bersama-sama. Alhamdulillah. Awjad lakum hadha dar as-sa'adah. Semoga pertemuan ini dijadikan pertemuan yang betul-betul ya sa'adah, mendatangkan kebahagiaan. Wa awjad lakum alladhi yu'allimukum wa yudarrisukum wa yahtamu bikum min haula'i mudarrisin barakallahu fihim wal mudarrisat. Dan juga semua para khususnya Khatibul Ma'had Haji Ma'rufi dan juga para guru semuanya yang hadir di sini oleh Allah Subhanahu wa taala juga ditinggikan derajatnya. Wa syarah Allah sudur abaikum wa ummatikum hatta awsalukum ila hadzal makan. Dan Allah sudah membuka hati bapak ibu kalian yang telah memondokkan, menaruh di tempat yang mulia ini, Pondok Pesantren As-Sa'adah. Wa ghairukum fi sinnukum kathir mi'atil malayin. Dan banyak di antara yang seumuran dengan kalian itu di luar sana. Fi hadhihi bilad, di tempat ini. Wa fi ghairiha, dan juga lainnya, di kota ini dan juga di lainnya. Fi Sin wal Hind wal Yaban. Dan juga dari Cina, dari Jepang, Korea Shimaliyah wal Janubiyah wal Filipin, dan semua seluruh alam sedunia. Saya jandu khairha min mi'atil malayin ma hasalu hadhihi al-fursa. Dan mereka semua yang ada di dunia ini dan Jepang semuanya tidak bisa mendapatkan kesempatan seperti kesempatan yang kita dapatkan sekarang ini. Wa anta takarrama Allah 'alaika wa wajadta fursa tata'allam fiha al-Quran. Hada minha 'atiyah kubra min rabbik. Dan kalian semua para anak-anak santri semuanya, ini kesempatan emas yang diberikan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, harus disyukuri sehingga kalian bisa membaca Al-Quran, menghafal Quran di pondok ini. Wa antum lisanukum ghair Arabi. Dan kita tahu bahwa kita ini bukan orang Arab. Wal Quran Arabi.
Sedangkan bahasa Arab, Al-Quran adalah berbahasa Arab. والجهد منكم مضاعف لكي يتعلموا، الجهد كبير أكثر من أبناء العرب. Tentu usaha dan perjuangannya lebih besar daripada anak-anak orang Arab, karena bukan orang Arab kita. Sedangkan Al-Quran adalah berbahasa Arab. فثوابكم مضاعف أجركم أجرين. Maka tentu oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kita dilipat gandakan menjadi dua. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. Maka bacalah Al-Quran sebaik mungkin dengan usaha yang maksimal, maka akan dapat dua pahala. يا طلاب دار السعادة. Wahai siswa, santri, santriwan, santriwati di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran As-Sa'adah. ويا طالبات السعادة. Dan juga santriwati As-Sa'adah. ويا مدرسي ومدرسات السعادة. Dan juga para guru semuanya di As-Sa'adah. افرحوا بفضل الله ورحمته. Berbahagialah kalian semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pemberiannya. يسر الله لكم القرآن. Allah sudah memudahkan kepada kalian mengajarkan Al-Quran. قال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Allah sudah berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana fahal min muddakir. والقرآن أول ما نطق به صلى الله عليه وسلم قبل أي لسان بشرية. أول لسان نطقت القرآن لسان محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi pertama kali lisan yang diturunkan adalah membaca Al-Quran itu adalah lisan yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fa innama yassarnahu bilisanik. Maka dikatakan fa innama yassarnahu bilisanik, maka dimudahkan dengan lisanmu wahai Muhammad. Hada kalamullah. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. كيف يجري على لسانك معجزة لو لم تنطق به لسان النبي لما نطقنا به. Itu adalah mukjizat. Kalau lisannya baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakannya atau membacanya, tentu ini bukan suatu hal yang besar. وأنت كل يوم تقرأ القرآن. Dan semua kalian itu apakah tiap hari membaca Al-Quran? لا يوجد على ظهر الأرض من عنده حسنات مثلك. Jadi kalian semua setiap hari baca Al-Quran. Tentu orang-orang di luar sana tidak punya kesempatan, tidak punya kebaikan sebagaimana yang kalian lakukan setiap hari di sini baca Al-Quran. Kullu harfin min Al-Quran 70 hasanah. Jadi setiap huruf dalam Al-Quran yang kita baca itu dapat pahala 70 kebaikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Jadi baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak mengatakan alif lam mim harf, akan tapi alif itu adalah huruf, lam huruf, mim huruf, bukan alif lam huruf. Jadi alif lam 3 huruf, satu huruf 70 kebaikan yang kita dapatkan. Kalamullah mu'jiz. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu adalah mukjizat besar. Wa Rasulullah Allah mu'jizat, dan diberikan kepada baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Wa syahada as-sahabah akthar min 1000 mu'jizah. Dan baginda Nabi besar, para sahabatnya baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam itu melihat mukjizatnya baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam lebih dari 1000 mukjizat. Hatta al-Isra wal Mi'raj mu'jizah. Bahkan Isra Mi'raj itu bagian dari mukjizatnya yang diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'ti bil mu'jizat li'annahu qadir ala kulli syai'. Jadi Allah memberikan mukjizat kepada para nabi, khususnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah itu Maha Kuasa. Wa kullu rasulin 'atahu Allah mu'jizat. Dan setiap utusan diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanqadat tilka al-mu'jizat. Inqadat mu'jizat al-anbiya. Dan mukjizat itu sudah telah berakhir, tidak ada sekarang.
ومعجزة نبينا في القرآن تبقى إلى قيام الساعة. Kecuali Al-Quran sebagai mukjizat yang diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. أكثر من 1400 عام منذ نزل على قلب النبي. Lebih dari 1400 tahun yang lalu sudah Al-Quran masih ada hingga sekarang sebagai satu-satunya mukjizat yang masih ada hingga zaman sekarang. على ممر الزمان Sepanjang waktu ملايين من المسلمين jadi miliaran orang-orang Islam يستفيدون من القرآن العلوم والأسرار. jadi mengambil barokah, membaca Al-Quran, mengambil rahasia, mencari ilmu dalam Al-Quran والأنوار dan juga nur-nur, ويجدون فيه العجائب dan mendapatkan beberapa banyak keajaiban-keajaiban melalui Al-Quran. وكل يوم يكتشفون في القرآن أسرار عظيمة. Dan setiap hari banyak orang Islam itu mendapatkan rahasia-rahasia yang bisa menjadikan hidupnya lebih baik. وإلى اليوم Dan hingga saat ini كل يوم يأتي العلماء بعلوم من القرآن ما عرفوها اللي قبلهم. jadi setiap hari dan bahkan hingga sekarang para ulama menulis atau mendapatkan ilmu dari Al-Quran bahkan hingga sekarang. وستأتي أجيال يعرفون ما لم يعرف هذا الجيل. Jadi 3 generasi setelahnya bahkan tahu yang tidak diketahui oleh generasi sekarang. لأنه كلام الله. Kenapa? Karena itu adalah firman Allah yang selalu ada ilmu. لا شك فيه. Tidak ada keraguan sama sekali. الله ألف لام ميم. Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخر الزمان. Dzalikal kitab, itulah Al-Quran, la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ila akhir zaman kata beliau, sampai nanti hari kiamat. هدى للمتقين فقط. Itu sebagai hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. بقدر إيمان الإنسان Dengan kadar keimanan manusia atau seseorang, يعظم القرآن. maka Al-Quran itu diagungkan. أنتم لسانكم أعجمي. Kita semua, kalian semua, kita semua itu adalah orang-orang ajami, orang-orang yang bukan berbahasa Arab. وإن شاء الله بإذن الله يفهمكم الله القرآن معانيه. Insyaallah, amin ya Rabb, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita orang-orang ajami. وهذا القارئ الذي قرأ ما شاء الله صوته جميل. Di Masya Allah dapat sanjungan Ustaz Abdul Rafiq, suaranya merdu dan indah. ولكن أنتم لما تسمعوا بعض العوام في المناطق يقول الله ما أعرف إيش، لا يعرفوا معنى ولا يعرفوا، بس يتنغموا بالصوت، ما ينبغي لا. Jadi, tapi فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقرأ الله هذا بس اللي يتنعموا بالصوت، ما يعرفوا المعنى. ما تعملوا أنتم طلاب علم، ما تعملوا هكذا. Jadi modifikasi biasa kami dulu di Hadramaut, kalau qiraah yang viral di Indonesia itu yang itu orang-orang Hadramaut nggak suka. Kami dulu 5 tahun nggak pernah ada qiraah seperti itu. Jadi kenapa? Karena banyak yang dibuat-buat, yang seharusnya panjangnya 2 huruf dilebihkan sampai 4 huruf. Itu nggak boleh. Menurut ulama-ulama tajwid nggak boleh. Itu buat-buat itu. وأنت لما تقرأ جزء من القرآن الجزء فيه 70,000 حرف. Jadi ketika kita baca 1 juz Al-Quran, dalam 1 juz itu ada 7.000 huruf. والحرف ب70 حسنة. Sedangkan 1 huruf itu ada 70 kebaikan. فلو ضربنا 70 في 70,000 كم يطلع الناتج؟ Berapa jumlahnya? 70 kali 7.000. Ayo. هذا في جزء واحد. Jadi 1 juz jumlah hurufnya 7.000 huruf. 1 huruf kebaikannya 70 kebaikan. 70 kali 7.000 berapa? في كم؟
49 miliar حسنة. hasanah. من حسن 49 مليار حسنة في جزء واحد. 49 kebaikan yang satu juz yang kita baca. Belum biduni faham. Biduni faham makni. ما فيش تكسير أنا على حسب قدرته. Jadi sekalipun kata beliau sesuai kemampuan kalian, gak paham dengan maknanya tetap dapat 49 miliar kebaikan dari satu juz yang jumlahnya 77.000 kebaikan, 7.000 huruf dikali 70 kebaikan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Iqra firman Allah, Iqra bacalah rabbukal akram. Yaftah 'alaik al-'ulum ba'dain insyaallah. Dan insyaallah nanti akan dibukakan ilmu-ilmu kepada kita semua. يحاول أعداء الدين من مئات السنين أن يحرفوا أو يبدلوا ما استطاعوا. Jadi para musuh-musuh agama, para orientalis dari dulu berusaha untuk merubah-rubah Al-Quran, akan tetapi belum mampu hingga sekarang. ولن يستطيعوا. Dan tidak akan pernah mampu hingga akhir kiamat. ولا يقدر أعداء الدين أن يزيدوا حرف ولا ينقصوا حرف. Tidak mampu. Mereka juga tidak mampu menambah satu huruf pun, setengah huruf pun, apalagi sampai satu huruf. Menambah Al-Quran satu huruf tidak akan pernah mampu. لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Karena Allah sudah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikrah, saya turunkan Al-Quran ini dan kami jaga, kata Allah Subhanahu wa taala. فالله تولى حفظه. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. ومن وسائل حفظ القرآن. Dan bagian dari salah satu cara menghafal Al-Quran, طلاب ومدرسي القرآن. jadi guru dan para siswanya, para santrinya adalah harus betul-betul menjaga Al-Quran. هم أفضل ناس في المجتمع كله. أفضل ناس في المجتمع، أفضل ناس في المدينة، أفضل ناس في المسلمين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Jadi guru dan santrinya, kiai dan santrinya itu adalah orang terbaik di dalam masyarakat. Karena Rasulullah bersabda, khairukum, sebaik-baik dari kalian, man ta'allamal Qur'an, adalah orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Falhamdulillah kalimat as-sa'adah haqiqan fi sa'adah. Jadi alhamdulillah pondok ini dikasih nama As-Sa'adah, amin ya Rabb, dikasih nama As-Sa'adah, itu betul-betul mendatangkan kebahagiaan, amin ya Rabbal alamin. Wa kullu dars, kullu halaqah يتعلم القرآن كل يوم. الحلقات حقكم اللي يتعلموا القرآن تعمل احتفال لملائكة، ملائكة كثير، كل ما تعمل حلقة أجوا ملائكة حلق حلق وحلق السماء. النبي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا ونزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كل يوم تنزل عليكم السكينة، كل حلقات تنزل عليكم السكينة، تغشاكم الرحمة، تحفكم الملائكة، يذكركم الله. ما في أحد في الأرض ينال هذا العطاء غيركم يا أهل حلقات القرآن. Terbukti kenapa kalian semua itu menjadi manusia terbaik. Kan jelas setiap hari kita baca Al-Quran, guru ada halaqah Quran subuh, ba'din maghrib, setiap hari begitu di sini. Benar, ini halaqah subuh, halaqah maghrib, itu ada halaqah Quran semuanya. Kata baginda Rasulullah SAW, tidak ada satu tempat, satu rumah yang dimana di dalamnya ada pelajaran Al-Quran. Al-Quran selalu dibaca kecuali mendapatkan 3 hal. Apa itu? Ada ketenangan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, para santri bersyukur kalian, para donatur juga bersyukur kepada kalian. Kalian sudah mendaturi orang-orang terbaik sepanjang sejarah. Yang kedua, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tentu dikelilingi oleh malaikat, dilihat, disaksikan oleh para malaikat. لو تعرف دليل مما يخصك الله به يا من تتعلم أو تعلم القرآن والله ما تنام من كثر الفرح. Kata beliau,
Kata beliau, andaikan kita tahu, kita bisa merasakan kasihan, pahala, kebaikan yang disediakan oleh orang yang berkecimpung dengan Al-Quran, gurunya, kemudian santrinya, para donaturnya, wali santrinya, pastinya kita nggak bisa tidur dengan bahagia. Tak bisa tidur kita dengan itu, dengan kebahagiaan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin ma'a ta'zim al-mushaf. Lazim yu'azzim al-mushaf. Kan tadi harus mengagungkan mushaf Al-Qur'an ya. Wa yata'addab ma'a al-mushaf. Dan wajib beradab dan beretika. Wa la yahmil al-mushaf illa idza kana 'ala taharah. Tidak boleh bawa Al-Qur'an, mushafnya itu kecuali dalam kondisi sedang suci dari hadas kecil ataupun besar. Wala yamsak al-mushaf illa fi yaminih. Dan dipegang ya, ini adabnya ya, dipegang dengan tangan kanan. Santri, dengerin adabnya membaca Al-Quran, adabnya bawa Al-Quran, pegang dari tangan kanan, gak boleh pegang tangan. La yamsak al-mushaf bil yad yasar. Tidak boleh pakai tangan kiri, harus tangan kanan. بدعة نحن نتكلم عن دعوة كيف يقول آمين؟ هنا ما في داعي نتكلم يقول آمين. فهم يقولون فهم هنا. فهمنا طيب من أراد أن يعطيه الله كتابه بيمينه فلا يمسك كتاب الله إلا بيمينه. Jadi kata beliau, jadi kita harus beradab pegang Al-Quran, ambil dan pegang dengan tangan kanan, karena Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan yang kanan. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, "Man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Barang siapa yang membaca Al-Quran, megang Al-Quran, atau mendapatkan catatannya nanti dengan tangan kirinya, maka nanti dapat laporan atau pertanggungjawaban yang ringan. وينقلب إلى أهله مسرورا يا الله بارك فيهم. Dan kembali nanti kepada keluarganya dengan kondisi yang senang, bahagia. Kalamullah al-jabbar as-samawati wal ardh. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. La yubaddal wa la yuharraf. Tidak akan pernah Al-Quran itu dirubah-ubah. Qurbi yaum al-qiyamah yurfa' min as-sudur wal masahif tusbih al-masahif bayad la hibra fiha. Jadi nanti Al-Quran ini ketika mendekati hari kiamat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh dari penghafalnya, oleh dari para penjaganya, semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua para manusia itu lupa terhadap Al-Quran. والنبي أمر من يحفظ القرآن أن يتعهده بالدراسة. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita semua, memerintahkan kita semua untuk menjaga Al-Quran ini sebelum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. لأنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها يعني سرعة ينسوا. Jadi karena أشد تفلتا حديث شريف تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. المعنى يعني أنك إذا ما تدارس تنسى. Ayo. Jadi karena Al-Quran itu kata beliau, kenapa suruh dijaga? Karena Al-Quran itu cepat hilang. Melihat maksiat sedikit sudah selesai. كان رجل كافر يسمى عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل كافر كان. Jadi ada salah satu orang di zaman Nabi itu namanya Ikrimah. ثم أسلم. Kemudian masuk Islam. فكان إذا مسك المصحف. Dia pegang mushaf. كلام ربي كلام ربي كلام ربي كلام ربي حتى يغمى عليه. Dia pegang Al-Quran dan dia tersentuh hatinya dengan mengatakan, ini adalah firman Allah, ini adalah firman Allah, ini adalah firman Allah, sampai dia pingsan. ومن يرميه الأرض يرتد عن الإسلام. إذا رمى الواحد المصحف يرتد يكفر. Jadi orang yang membuang Al-Quran, hati-hati ya para santri, orang yang membuang Al-Quran atau menghina Al-Quran itu bahkan murtad kata beliau.
وإذا ينام ما يحط رجله جهة القرآن عيب. Ya, ما يمدد كذا ما يحط Gak رجله. boleh juga ketika mau tidur atau mau selonjoran di depannya ada Quran, gak boleh ya santri, paham? Kalau ada mau tidur terus di sananya ada Al-Quran, kakinya diselonjorkan atau duduk di selonjoran depannya ada Al-Quran, tidak boleh ya. أحد الخلفاء العثمانيين في دولة الإسلام في آخر خلافة إسلامية في العثمانيين، درستوا أنتم التاريخ ولا لا؟ أحد الخلفاء المسؤولين من العثمانيين دخل ينام في البيت. Jadi ada salah satu khalifah di kerajaan Utsmaniyah, itu dia tidur di rumahnya. وهو لا يعرف العربية. Dia tidak paham bahasa Arab. ورأى المصحف معلقا. Dan dia melihat bermimpi melihat Rafi Manam. رأى قدامه شاف معلق Jadi مكان. masuk ke rumahnya melihat Al-Quran di dindingnya, digantung di dindingnya. يعظمه. Dia mengagungkan, sangat mengagungkan. Dia bukan orang Arab. ما نام ما رقد. Ayo. قام هكذا بيعمل كذا إلى الصباح. Posisi seperti ini salah satu khalifah mengagungkan Al-Quran, itu sudah dicontohkan oleh beliau. يحترم المصحف. Jadi sangat menjaga dan mengagungkan Al-Quran. ما تشرب دخان تحط المصحف هنا المصحف عيب. Dan tidak boleh merokok ya. Tidak boleh merokok kalau di depannya ada Al-Quran, dekat dari Al-Quran, Bapak Ibu semuanya. الأدب مع القرآن ربح عظيم. Jadi beretika atau beradab dengan Al-Quran itu harus dikedepankan dari semuanya, karena ini luar biasa adab kita dengan Al-Quran. وعدم الأدب مع القرآن خسارة كبيرة. Jadi kalau tidak beradab di saat bersama Al-Quran adalah kerugian terbesar. اعرفوا قدر النعمة يا طلاب السعادة. Maka ketahuilah, sadarilah kadar kenikmatan wahai para santri semuanya. اعرفوا قدر النعمة يا مدرسي السعادة. Dan juga para guru, sadarilah ini adalah kenikmatan, kadar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. المسافة بينكم وبين المكان الذي نزل فيه القرآن أكثر من 10,000 كيلو. Jadi jarak antara kita dengan Al-Quran itu lebih, antara guru dengan santrinya, antara guru dengan Al-Quran, masafah bainal Quran, بين محل نزول القرآن مكة مدينة. dengan tempat turunnya Al-Quran itu lebih dari 10 kilo. دخل أنت ما اسكت. Nah, ayo. لا إله إلا الله. أشرك. أنتم سفراء رسول الله. Ayo. أنتم يا أهل القرآن سفير رسول الله. Kalian semua para ahli Al-Quran, para gurunya, para penghafal, santrinya semua adalah duta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. جاء الشرف من مكة إلى هنا، اخترق الهند، تايلاند، الفلبين، الصين، يجي عندكم وصل إلى عندكم، شرفكم الله بهذا سفراء القرآن، سفراء محمد صلى الله عليه وسلم، تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. تقرؤون شيء قاله رسول الله وحي من عند الله. Jadi datang dari Mekah itu kemuliaan ke sini. Jadi duta itu datang ke sini, kemuliaan itu datang ke sini melalui beberapa negara, turunlah di As-Sa'adah. Masya Allah. قل الحمد لله. Ayo bilang semua, ucapkan alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. قل اللهم اجعلني من اخترتهم للقرآن. Ya Allah, dan berdoalah, minta kepada Al-Quran, semoga Allah memilih kita menjadi orang-orang yang ahli Al-Quran. والحمد لله يا رب أنك ما جعلتني أعبد الأصنام. Dan engkau sudah engkau tidak memilih kami orang-orang yang menyembah berhala, ولا أعبد البقر. dan juga tidak menyembah sapi, ولا أعبد الصليب. dan tidak menyembah salib. شرفتني بأن أعبدك أنت. Dan engkau ya Allah sedang memuliakan kami semua dengan menyembahmu ya Allah.
وجعلت نبي محمد صلى الله عليه وسلم dan menjadikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam وجعلت كتاب القرآن dan telah menjadikan kepada kami kitab firman-Mu ya Allah. اللهم اجعل القرآن يقودني إلى جنة Amin ya Allah. Amin. قل اللهم اجعل هذا الدعاء يدعو كل واحد في قلبه لربه. Jadi doa ini seharusnya dihadirkan oleh kita semua, dimintakan oleh kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. واجتهدوا في قدر الإمكان إصلاح الكلمة بالعربي. Jadi berusahalah semaksimal mungkin untuk memperbaiki bahasa Arab, satu kalimat dari bahasa Arab, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. خصوصا الفاتحة. Khususan secara khusus suratul Fatihah. فمن يلحن في كحرف من الفاتحة يسمى أمي. Dan kalau tidak bagus dalam membaca Al-Quran, itu namanya, khususnya suratul Fatihah, itu namanya ummi. ما يصح أن يصلي بمن هو أحسن من قراءة. Jadi tidak boleh jadi imam dengan makmum yang lebih baik dari itu. Tidak sah sholatnya. الحمد لله الحمد لله. Contohnya alham pakai h, tidak mengatakan alham. وأكيد الفاتحة هي الوحيد الذي يجب أن يحفظها كل إنسان. Jadi kenapa kok suratul Fatihah yang wajib dikedepankan untuk dibaca secara baik? Karena sholat itu nggak bakalan sah ketika tidak ada suratul Fatihahnya. وهي موجز لكل القرآن. كل القرآن داخل الفاتحة. Jadi juga suratul Fatihah adalah ringkasan dari semua yang ada di dalam Al-Quran. أول شيء أهم شيء أكبر شيء أعظم شيء أن تتقن قراءة الفاتحة. Yang paling penting, paling utama, yang harus didahulukan oleh kita semua, kita harus mutqin, mantap membaca suratul Fatihah, kata beliau. قال صلى الله عليه وآله وسلم. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن. Jadi suratul Fatihah itu menyamai 2/3 Al-Quran. فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. Suratul Fatihah adalah penyembuh dari segala penyakit. أقرئكم الفاتحة كما قرأناها على مشايخنا ومشايخنا قرأوا على مشايخهم ولقنوناها وكل واحد يلقن إلى رسول الله. سند صحيح متصل. أنا بقريكم يقولوا بعدي. Perhatikan, beliau akan mentakinkan kepada kita semua, berusaha untuk ngikut karena di sanadnya muttasil, sanadnya nyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Ikutin beliau, akan mentalkinkan, membacakan suratul Fatihah kepada kita semua. Serius, fokus yuk, ayo fokus. فيكون مشايخنا مشايخكم. Dan kemudian beliau bilang nanti syekh beliau menjadi syekh kita semua. يقول لك شيخ بعد شيخ مع شيخ إلى رسول الله. Jadi sanadnya bersambung nanti syekh sampai bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. نقرئكم إياها بنية الارتباط بالسند هذا. Jadi beliau menyampaikan, membacakan kepada kita semua suratul Fatihah dengan niat irtibat, berhubungan dengan para guru semuanya hingga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. اقرأوا جميعا بعدي. Jadi baca setelah beliau membaca, kita baca bersama-sama dengan serius, dengan niat yang baik, sambil dihayati, kita diajarin beliau, guru-gurunya beliau, dan bahkan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين آمين. آمين. الجميع قرأوا صوت واحد جميعكم مع بعض أعوذ بالله Ayo baca sama lagi, baca lagi. أعوذ Sama lagi, bismillah. بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك الله فيكم وأصلحكم الله وفتح الله عليكم. Semoga Allah memberkati kita semua dan juga membuka hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa baraka fi abaikum wa ummahatikum. Dan juga bapak ibu kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alakum mimman yu'azzimul Qur'an. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di sini khususnya orang-orang yang mengagungkan Al-Qur'an. Wa yafrah anna Allah ja'alahu fi makan yata'allam fihi al-Qur'an. Dan juga semoga membahagiakan kita semua menjadikan kita duduk bersama di tempat di dalamnya dipelajari Al-Qur'an. Wa kullu wahidin minkum yas'a min Allah an yu'inahu ala hifdz al-Qur'an. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua khususnya para penghafal Quran ini dalam menghafal Al-Qur'an dengan mudah. Wa 'ala al-'amal bil Qur'an. Ya'mal bih. Dan juga bisa mengamalkan Al-Qur'an. Wa yahfazna min nisyan. Juga dijaga oleh Allah dari lupa. بارك الله فيكم وحفظكم الله ورعاكم الله في المدرسين وفي القائمين وفي المدرسات واسعدكم الله واستغفر لكم العزيز بسر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القرآن ما شاء الله قد أوراده بالقرآن وهذه الفاتحة قد إجازة. بارك الله فيكم. الحمد لله حي عمر وجد سمى المكان السعادة وأنتم في السعادة والإجازة عندكم إجازات من حي عمر ومن الصالحين. الإجازة في القرآن من نبينا صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله أمرنا أن نقرأ القرآن وحثنا على ذلك وأثنى الله على قراءة القرآن. ونحن قلنا لمشايخنا ومن يطلب من الإجازة عندما أجازنا وقالوا ذلك فالحمد لله على هذه النعمة ومع هناك أوراد وأذكار أجازونا مشايخنا فيها وقلنا ولمن طلب من الإجازة وأنتم الآن طلبتم الإجازة قولوا قبلنا الإجازة. قبلنا الإجازة.